Alifu Keita ala ka barka doila ye dongli duma masake dongli ya da i bemakewla ya da i ka masakewla ya da i tiwla ala ka barka do Salifu Keita la ala ka mɛ ankɔrɔ sur ce baw bɛɛ lajɛlen fo an bɛ dugawu kɛ a bɛ n ka foli lase Fatumata Diko ma Kawoji min ka muso a bɛ n ka foli lase a ma a bɛ n ka foli lase Kawoji min ka muso ma Fatumata Diko ko Yako vraiment ko ninnu a ma nɔgɔn awɔ ko ninnu ma nɔgɔn Fatumata Diko vraiment courage awɔ courage parce que bamananw b'a fɔ cogo min na ko n'i ye fɛn min sɛmɛ i b'o de récolter i bɛ dan fɛn dan i b'o de sɛnɛ Fatumata Diko vraiment Yako parce que ko in bɛ a ma lakale ɲɛna dɛ ko in bɛɛ kɛra i sen kan anw kumana an ye fɛn bɛɛ kɛ ko in kɛra i sen kan dɛ awɔ ko in kɛra i sen kan donc i b'a assumer maliyɛnw k'aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw waleɲuman dɔn ala ka barka do procureur Touré la communicateur procureur ala ka barka do la ala ka barka do Touré la ala ka barka do Touré la ala ka Touré kɔ barka ala ka ɲɛ barka cɛ ko n'i ye cɛw feere sɔngɔ kelen na mɔnɛ bɛ dɔ ba faga n'i y'u feere sɔngɔ kelen na mɔnɛ bɛ dɔ ba faga ala ka barka do procureur Touré billahi ala ka barka do la ala k'a kisi ala k'a bolo mɛn ka baara la maliyɛnw an k'an jɔ ninnu kɔfɛ dɛ ala ka barka do Asimila wa ala ka barka do Sokɛli la ala ka barka do Maliki Njɛwu la ala ka barka do Modibo Kamara Modibo Kole la Sadio Kamara Ismaël Wage ala ka barka do ninnu bɛɛ la Sokɛli ka gouvernement membre bɛɛ ala ka barka do a bɛɛ lajɛlen na parce que mɔgɔ kelen tɛ ka ko ninnu kɛ jamakulu de c'est en fait équipe de do u bɛ ka baara kɛ donc n'an ko k'an bɛna kelen ta tɔgɔ ma ka tɔ to dɔ bɛ jɔn u yɛrɛ la bɛɛ bɛ baara la an b'a bɛɛ lajɛlen fo maliyɛnw vraiment an sewara alhamdulillah arabil alamina anw y'a dɔn bi k'a fɔ ko fanga bɛ anw bolo an y'a dɔn bi k'a fɔ ko jamana marabagaw bɛ anw bolo wa an y'a dɔn bi k'a fɔ ko président ɲuman bɛ anw bolo an y'a dɔn bi k'a fɔ c'est à dire ko sariya tigɛbagaw k'a ɲuman bɛ anw bolo ala ka barika don Mali la ala ka barika don Mali justice la wa ala ka barika don transition na he ngo tare fota fa kun ka kɛ tan de video jamjan tɛ ne dongili in kala vraiment ka procureur Touré communicateur la ka jansa ni y'a ka foli de billahi Salifu ka dongili ni y'a jansa ni de anw y'a fɔ bɛɛ dɛ ko mɔgɔ mana kɛ Mali ko la i t'anw wele ko ye anw bɛ wuli ka tugu i kɔ de an b'i dɛmɛ ka i dɛmɛ i ka baara ɲuman na parce que n'a y'a kɛ ka ɲa jamana kɔnɔden bɛɛ bɛ lafiya nin yɔrɔ la n bɛ maliyɛn bɛɛ lajɛlen fo maliyɛn yɛrɛ wolo bɛɛ maliden bɛɛ n bɛ maliden bɛɛ fo vraiment en fait c'est une victoire mɔgɔ de bɛ yen k'i bɛ anw wele ka anw encourager ko anw bɛ sira min kan ko tiɲɛ sira don ko faso ko sira don ko halalaya sira don an b'a bɛɛ lajɛlen fo aw minnu b'an lamɛn an b'aw bɛɛ lajɛlen fo minnu bɛ video partager k'a commenter o bala yira ɲuman na k'a aimer k'a commenter k'a partager an b'aw bɛɛ lajɛlen fo aw bɛɛ sans exception ka tila ka video kɛlaw bɛɛ fo minnu ta ye Maliko ye dɛ m'a fɔ minnu ta ye mɔgɔ ko k'a bɔ ko dɔ ye video kɛ ka bɔ ka n'i sigi o tigi kama manamana kan fɔlɔ an tɛmɛna o yɔrɔnin kan dɛ an k'o de ko Maliko nin yɔrɔ la Gandi maliyɛn ka foli b'i ye fo y'a fɔ Mali la nin yɔrɔ la Tayiruba n ka foli b'i ye fo y'a fɔ Mali la Amara Sila n ka foli b'i ye fo y'a fɔ Mali la nin yɔrɔ la n bɛ Dani fo ka Bala yɛrɛ fo ka Jɛnɛ Sogodogo fo Segu Tunkara hali n'a y'a sɔrɔ kuma dɔ la ko wallahi Diko ko a ko Hayidara ma don dɔ la ko ani Hayidara bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ tiɲɛ sira kan don dɔ la ko tiɲɛ sira ye jumɛn ko jamana jɔ sira k'u bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ o kɛnɛ kan don k'u bɛ jɔ kɛnɛ kelen kan don dɔ la Diko ye nin kuma fɔ dɛ wa Diko ni Hayidara sigira Maliko in na dɛ wa u tɛgɛra ɲɔgɔn ma don dɔ kɛra la an ni Segu Tunkara kun tɛ bɛn
Soko tungara donc an bebe faso an bebe tiɲɛ sira ka bi n'o ye jamana jɔ sira ye donc Seko Tunkara ka foli bi fana ye Bas Koma ka foli belebele bi tonton Kabano ko bi fana fo munu be ka bɔ bon nta bɛ dɔn ntina se ka bɛ tɔgɔ fɔ ne min tɔgɔ ma fɔ o ka hakɛ to nka tɛ wulutigi ka mɔgɔ mana depuis ala k'olu da olu ma maliko kɛlɛ kɛ olu ko de ko wulutigi ye ala ye ko ye kira ye depuis ala k'olu da olu ma maliko kɛlɛ kɛ grand sœur Fifi Diop nga foli belebele caman bi mais respect il fene foli ndo ya ani amunu mena commenter lu ka amunu be vidéo partager mbaw be fo ka be wala nyumando c'est une victoire mogo joli de ne wole ça dit environ kala te ko mogo mi ma wole ka ko ka kashi dala quoi an fa koro na an ba koro u ba wole de u be kashi hey Jason atu ba ka kuma ka jim fengo ne ba he afo chemi mbora ka ka jim fasuwa era diemo la réseau en ne Jason te je crois que j'étais la première personne depuis ni yira ne fo mogo be en kala do mena fo na blabila fo na nga kiese kima wa o bete manan ko nyam bolo nya si yoro roma billahi kle bora abero la sari ni video yi ka fo mali de onyana che on se de ne de on metungana yano ni on se le tungana on de sara sari anga jamana an de sara ka mbalo na ndaire masuro anga jamana kono de amanya anga jamana kono an wula kana yin tunga fe o an se miye jamana anga contribution an fana ko de ke video na ka boka mo la sensibiliser Malien, wallahi, na umake bouclier ni transition ko fait. Ni ausona ka shimi labla. Ni ausona ka shogel labla. Wa ni ausona ka ni transition ka ni labla. Neni chena billahi anta tanja kama yale. He anta ya gaba kurulama de kwa. Parce que we mali de ko bane peu. Parce que bi Chemimbe ambuluno assimilé. Ay pardon. He non. Ni kuya fo on ko parce que Mali tere sur région B Afrique B ni nyonté de attention Afrique B asimi nyonté. Mais c'est kaka Afrique B asimi nyonté. Présent ika jamana kono de ka kuma ka wuri ka cri de kerke ka kure ka kashi uko dusuma kasi ko yira ka foko ko de ka ke jamana ko ka tebe ko ka fusiri uko dana président ka atu aka gouvernement mo kwa o ko la wole ya c'est ko président ma ka peuple fait o baka jamana fait o baka jamana ko do na me o président ya do ka fo kale nana o jamana ko do de kama o président ya do ka fo ko o jamana ko do nga tide ne ale na usona ko ashimtara na usona ko transition ko ni baklela ko ni tiena o ya ko bane peu voilà pourquoi Mali dembe kan ki jobi ka ke bouclier ni transition ko fala la ore kama gasama wa kuma isa ka jumi ya rege atura ayire tineni ka to pam na fokana bitulu kala mana mene dabali de bana he ka jumi emado e yan kuma shuli ka jumi emado e yan na moloya emado eye Mali diya da ka kantike ne kumbe son ne kuma préféré fin beka jo e la fio ne kuma préféré e ka soro kobela mais faut ka fra jamana jugu kwa faut ka fra jamana chilew kwa ere wulila ka kule take ka do genga bo fangana ko e jamana fere ko e jamana chi ko e jamana bafoué ko tiki genga boye ko kana ni mugoye ko mi me se ka jamana jo ika kele a résultat na fruit o kumbole et de plaka wuri kataka i associé ni jabuluye kataka i associé ni jamana fagabawye ni occidentaux ko fe kana o fanga kelempi e sona o radio ela horonya kenega fadiya kenega ko jim e fatma da digo billahi o ko ala furu sa fana dale way chemna nan dale ka bembembeke jamana koka jamana kono don koka ka fara jugu ka kenema jugu ani sokono jugu ka fara oluka kiteka doluma munkama wari ani hasidi akama ko fuka jamana wuli ko ka jamana ci me ka ojimi na ka foko ale rete
na fatale la quoi mota le ko mota fait quoi parce que depuis ala kané dané kuma info abi jona ka kuma na mais depuis ala kané dané ma kawjim ko na billahi depuis ala ne da kawjim fasuya on kulola wulutigi la non mais billahi wulutigi fina ka fani kawjim mais ou kale kan le du nye kuma info ga video kumurundo kono ngo awma mo tema kun dutolendo ko asim ne be kawjim ko fe mo tema kun dutolendo ko maliki jawo be kawjim ko fe wallahi billahi no nushite kawjim ko fe ko hadamade ko ni nyengo ya warali la quoi tu deviens aveugle il te faut yeblé o de kala kawjim tay ay pardon Mourabena, qu'est-ce qui s'est passé réellement? Kawjim ni shogel njera ka M5 keleke ko katani ibekay. Il s'est vraiment battu. Aye keleke de ay wulika joke ay wati ngone kume presse de billahi ne kume ibaro M5 jamana de ne kume mo nga kuma kun kadine de o kume Kawjim de ne kume presse de Kawjim ga kuma sali metaka ka viruta ma teke pour que tellement kebe kuma me ne kuma do ko ni beba ko fe quoi ani shogel njera ka M5 keleke ou takalani ibekay. Il a beaucoup contribué dedans. Oui, Keleki. Mais, ko doso koro ta sonsoro toko korobla, ou bien a sonsoro toko bla, kaba buranana. Depuis fanga bina, katani ibekaye. Kawjim defle ki chuni M5. Ama daumare, kolo burujali damine, kula goshi, kou mangutu tien. En fait, Kawjim ya nini, toko bela, kasera bare shogel nye. Voilà pourquoi kuma mangame. Les crocodiles, les politiciens de 91, les Adema N596, arrête à au Adema Mokoka Keneka, local conférence de Oube Congrès de Kraduna, et réconcilier les meno. Aye frère Beke Kasra Bare Shogaline. Kanaka Yuglo Ashimina, comme Majamu, Kakoga Bala Fasika Kuete. Kane Kitola, Kani Bala Muktarwana. Ko la goshi, ko burja, oni banda, fokata, ça dit fokata lu mangouya jamana ko do fokata lu bi. Anana, ko fo asim naga président. Ko kuma fo dum la banda u bora ni asim naga na serment prêté. Donc Kawjim yera bolo sang. Allez tuni M5 ay M5 janfa. Are bolo ay shogal la goshi sang, ay autant yera ko bana. Mais sauf que ça dit dignité be harama de do la quoi. Dignité be haramade dola Shogel, il est resté lui-même honnête et sincère. Qui jo Horonya Keneka billahi amada la kanfale ayi jo ajo la fona se dom la me fona se bima. Oh asim na na serment prêté pour Kawjim 600. Oh asim gra présent allez de asim gra présent. Ale sera bare mo mun Kawjim kuma dala dien kono ko Shogel beke fait mal kono à plus forte raison ko premier ministre. Le fait que Ashimi nana kana premier ministre poste du M5 mano kara Shogel ede ale sera bare mo minye. Kawjim de ko pourquoi Shogel kira premier ministre parce que ale ni Shogel de jara kaybeka ke. Oh ni Shogel kira premier ministre oui, au lieu de baramige, je vois le clé de ton soro, on n'a pas de, allez, mon mi keleka, mon bourja, quoi est chokoroba, quoi est crocodile, quoi est politicien 91 juillet, n'a pas tout le de, on lit de maranchi. Quoi la coca clatum, quoi la premier ministre a dit au macale toi, quand dit de coca les toye, quoi teke à la yena. À la côté, à la camoro, à la cadjuma, ni kokita fait kaye, bilay à la bigne flachi. Isigle meto sokono fieto alati iba mang sadi iba ki orame ou bien ala bi ndamaraya ibto sokono iba ki orame ou bien ala bi faga be kiko tellement que we Kawjim torot fait billahi nya kuma fu ne ko o ma har nan san kemeke Kawjim teke Shogel fait dorate de pas parce que ko Shogel man Shogel kayde Shogel yara nyogon te les politiciens na bi il est incontournable a nyogon te mais Kawjim de ko sadi atika alet ko supporter quoi. Allez le Shogel les quelqu'un qui fait fangaye. Oh Shogel ga au premier ministre kale toyi o tsaka ke tojila kale to supporter. Hala kume Ashim min deme ayani ni o minga ga président. Donc anana kana bla o ref na contrôle ça ablala o de jugo tadi jugani hasida ni nyango ya warala sa fo atafika fo yeble ko fa kan fanga ni dafri o ne de ke président ni ya ibta ne jugo ta ko ke premier ministre c'est que yere be no di.
Nya fo onyena ka ojum nana franciano kalo kelen ngono chien fla depuis nous a segna ka ta mal dro ka ojum comportement changera a kuma ka me changera ne bora ka kuma fo abdala shogella ado ngo au ni dom na nye video spécial ke ka nyeshi ashimima ka nyeshi malkin jawma nya fu nyina ngo ga frega waka ojum bo sente kuno parce que ka ojum tando ebli sari jamana ne tsaka fame trop de la quoi ne ben sigide billah ne ben sigide ne ça ne ben yira ne ko ngoni misaka ke tukuti transition pouvoir civilité c'est pas un régime qui est élu ou qui a été élu démocratiquement mais transition ça dit ko beka franyon ka ko ka jamana be dinga mono ka takabo kono e be saka ni yire ke opposant farouche tukudi nit naga wulutiki ja anye kuma mi fo ja o de jora ka ojimna le fait que assimilé Choguel ke premier ministre tellement go ya toro tellement go digira la tellement que o ma be alema o ma jale o maintenant ça ko fa ka fanga d'Afrique voilà pourquoi nya fo anyana ngone appel sur ka bobo mako fe kan wona na ma kuma fo anyana parce que ko nunu ni ko kana bla kalo imana ko ke ni tanga ko ni ki kilema ke ko mo mi yefio kini mo ko flagera fo mo ko saba c'est ka kuma ta abtra la kala yoro dola quoi kuma no na kana botendo le wolla ka kuma fo nyana ado nga video la ngonte mo ko tofo ko karsa ani kan tentigla ka do colonel do ani tubabu ku ubuka bemben doke wamba fo nyana de wallahi ni dossier mbe ka ojimi kelete wani de la benunu de ko fo jago ya nuti ashim de la jigi ko fo jago ya ko ka kudita de ke jamana na ko ka ashim nga fanga d'Afrique fanga tche ka transition a déstabiliser wala au mai ay pardon o bebe makalo aba ni ka ojimi e manamara kami fo Choguel ulutigi bitauta kana ka grand dossier la afanam na kana o kuma fo ko tola juguya parce que dobe video ke doba taka jeu ka ojum tata taka rom la ale tab taka fo no donc ou be contribuer ou be ko bolo de nyoma ka nyon deme parce que odi objectif yi faut ka jamana la déstabiliser wa mena kuma kele fo awere o ka cheni ulutigi aras batch ni ntalo ni mo mbaje timina de kuma o kuma nou ye na ale les politiciens nous y plan de la baie nous n'a bla en exécution allez c'est qu'à oulidron qu'à voyager n'y a voyagé le kuma c'est qu'il y a quelque chose et 2018 Ibeka Tale fin chouane kari élection chouane kari Ibeka ma allez amana kara kuma fo Espagne non allez ni ulutigire ani keblen dramen na kana nyogon soro français billahi talay fom ben ala na krati wallahi beka tiende fo ede fanga tale kadi Ibeka ma na uba kalama arasani keble nyogon soro français semi fait ou fla boradi parce que coup d'état de kunla benenu ubulo oni munu kunga coup d'état kede o de plan kunla benendo comme ça abefoko olu yintala u bora akere olu kokwa mais sauf que benkane kunu be kumba kono c'est dire a plan kunla benendo ka coup d'état ke Ibeka la billahi ni uka sale affaire nous y a la benu ko nga ko lo ke mali ko dro ale wulu ka voyager aw ma na le ko ka na ko 3 semaines o 3 semaines ko tere anana tade no fe anana ka contribution anana ka wari aka part de gâteau anana o de no fe parce que ibaro fin abise ou be diversion leke arasta be diversion leke aka nalla aya ole ki akana français non parce que na français abna fo anna munano anna ka fait no fait mais qu'est-ce qu'il faut faire maintenant ka diversion ke abe alam na ka voyager follow Espagne sauf que Espagne est-ce que amata 24 heures même pas il a même pas dépassé 24 heures là-bas abta Espagne c'est comme ça elle be tourner là quoi elle be tourner là ngache elle be ta Espagne était 24 heures keno elle be bokata Berlin 24 heures 85 na 3 semaines que français pourquoi au tourner de diversion de dos
ka Espagne ni Berlin fait Allemagne tout là comme si avait tourné là mais sauf que tourner était en la France parce que on ni dossier bu boulot ou be français de ka bara la wa ou c'est-à-dire ni ou ka bara de ko objectif dernier ou be ka sara ou sara la ku bla ni la ka transition a déstabiliser ala sam na ko folo min kana ko déstabilisation no te tien billahi abebi ko bi o te déstabilisation de o e 4 mba foto ko di 5 stab o e 10 stabilisation billahi ou beni baral la ou jema kando ou bela jelen star la ku blanda ka transition ka dim le fait ka dim ou rejoint o ti dora de le fait que chogal kira premier ministre de ale ko bo kuma abe tanto ale tsakani fanga de meublé ale tsakasim de meublé parce que il s'est senti humilié ou trahi donc assimi ale jafa ou bien ale Hachimi de ka Hachimi ke famille donc maintenant ale ka mo mi kele Hachimi na ko no premier ministre donc ale tsakatun ko ko blé ale ta ta fara mo ko kan sisa voilà pourquoi il a accepté de saluer avec ces gens-là, des délinquants. Qu'on a déstabilisé. Alassane Naski ka dabaya kuma min fo Berlin a vidéo beaucoup comme quoi page carré. Procureur Touré, l'homme intègre, l'homme digne, le patriote, le fils de Modibo Keïta et le fils de Thomas Sankara. Babemba Tcheba, Ali Samourou Touré. Procureur Touré, mes respects. Ambi interprète yanno. Arasa dabaya kuma min fo anga présama ay dabaya kuma min fo anga présama na nana aka fena mine aw ka nyinga dala kana adi jom me barala ni te ka barake moy I ka jamana be transition konnana wakati mina be kanga ka fara ɲɔgɔn kan ka be du ɲɔba la fɛnɛ dɛ ennemi c'est-à-dire ennemi be en face quoi hala dogolen tɛ découvert ennemi découvert c'est-à-dire ani mogo be kɛlɛ la wakati mina ameka wati ameka France kɛlɛ ameka CEDEAO kɛlɛ e be se cogo di e jamana kɔnɔ den civil citoyen simple e be se ka bila ka jamana e be se cogo di ka bila ka jamana transition na I ka jamana marabagaw la k'olu kɛlɛ ka di mɔgɔ dɔ ninnu ma pourquoi c'est-à-dire a motivé mais pour quelle raison quel motif voilà o amna fama o yɔrɔ la k'a fɔ ko u be mɔgɔw de ka baara la wala ça da global de depuis ni fanga sigira dum fo bi arasa mon tanu wa à chaque fois abaka bokula gauche mais aw maya aw ka jetim ne bay ngo billahi tallahi pour que ka seka asimu atene pour que ka seka asimi atteint ko soro il faut casser Choguel. Il faut tout faire pour casser Choguel. Voilà pourquoi Kaoudim ani Arasta ou be donner une fois Assimima à travers quoi indirectement mais ou beaucoup ou acharné harcèlement quoi ou beaucoup acharné Choguel parce que là il faut affaiblir Assimi et pour cela il faut casser Choguel ou be ka Choguel casser c'est-à-dire qu'a détruire quoi faut que Choguel de gang boy jagwa faut aumaya Arasa transigi fa ka grand aussi là ko Choguel ka démissionner ko Choguel doit aller se rendre à la justice ko Choguel kanga c'est-à-dire ko ka démission ke ko ka takabla ka kanga démissionner ko war ko kuma min fora una ne sal affaire be aba kunga de ani chwede ani dunda bubu ka 6 milliards ko kuma fora ayo kuma mi uda jamais est-ce que ayo kuma me ka ojim da jamais mu est-ce que abiba awa fama tuodi Kaoudim mimi transition konnana ko o Kaoudim ko ka avocat bataka ke Kassim Tapoy abo fama tuodi c'est parce que a delenga nunu ou be de ka avocat e Kassim a delenga nunu ani a opposant nunu ou bela jelen de ka avocat e c'est-à-dire Kassim Tapoy avocat de delinquant quoi ninga statut de kanga menala ka bani ka bon Mali kono parce qu'elle devait toujours de défendre les malfrats les délinquants Kassim Tapoy la yini yore de ka Choguel ka parce que Francisco ko tangi Choguel B ko tseka maka Assimina tangi Choguel B ou quoi la yini mi ou tasoro tangi Choguel B fora be buka uranyima wa tangi Choguel B ou tseka to Mali kono tangi Choguel B ou tseka foike malla donc faut que Choguel de la boja faut que Choguel de boja gouanifi faut que Choguel de bois premier ministre là wa o de projet mubulu ak mubulu tele o projet de mubulu Kaoudim mbala Arasa de ya chef ba yere wallahi
tant que arasama mine ka datugu kasola tant que arasama mine transition te lafia Abdou Niang otara obaka apparemment nyame ko ere kala kaso bomba directeur isa nyaw kuma me Abdou Niang ko kala kala directeur yeno Niang vraiment yako parce que arasama na signé folon flana na on re be deli ke ko ga sabala ko ga ya fama ko ga bla billahi mais ambe kala kanimisa o hina ya mine be ode kama ne be romna bi Niang hina fo etanana Niang je suis désolé voilà yako ikan ibe romna ikan yeno au eki ma au ka makumbai ay ka ujum fra Niang au arasa bena ka fena ka fra uka ka tugu beda tugu comme ça nga transition ke façon di jugo asimi mogo mani kulenge malila ambi en fait amogo be mali dondi la am mali denge woloni halalaw munu ba do ka ko mali bi ko mali bi danger de ko aka histoire yere konnana munu ba do ka ko le mali risque de disparaître amogo be o tedon la am be kan tege nyoma nga jamana defa nga jamana bodinga kono wa nga jonga transition ko falala mogo mana wuli kibi yere ke opposant ni transition na ite candidat i parti politique di bolo i fata i bataille ko ebena ko ganyini ka transition na déstabiliser a beka mene ka datuku na uma arasta mine ay ka ojim ni Niang blade wallahi na uma arasta mine mo foyeke na signa kana ayamine ka o bela jelen fu ka wala nyumondo ka fo malien be ko le 29 maliden bela jelen ka bo le 29 vendredi do malien bela jelen ka bo nga nyogo soro boulevard la ka taka français genga bo nga jamana kolo aw ma ya e ma français be ka do fambe la français be ka fem bela jelen ka pour ka ko kana nya fe pour ka parce que na nya na do français ka ko bane aw ma e de maintenant burkina be ka mali su o na nya na mali bolo burkina be tuwango donc la relata guinée be relata hali Côte d'Ivoire be relata o e français ka ko de bane peu ka genga bo no e malien nana o deme amasika deme mantika deme febli e titaka I kumbechi ibiki I kumulo jolma mine tugo bala libi ko e ka to no ke titaka beta de ko kuno bo kofe kawjime sorlan au kana ka jumbla de na wi ka jumbla billahi na wi ka jumbla ata nyona jojugu fla fijila Touré programme Touré l'homme de tout le temps wallahi manda goshaku au kam na kataka bla bunya galeso aya bla bunya galeso aga to eno follow ni transition bana watimna ni pouvoir tadi ni élection ka ba ko président woron na 600 oh o tiki no ba fa ka bla wabla mais ka fo maliki njawiye ka fo anga conseil woye munu me député blon konana ay frère tugo bela ay mba fo tugo di ay loi de loi je ne sais pas ay frère aka vote ke aka kawjima aka dénommé ka bo sente konana aka nomination aka abroger peu ça dit immunité tere aka fait ka bo aka retrait ka bo sente konana kale dabola peu ambe halala de ko wa ambe fasu jola de ko munu me mali fi ambe mali do ne ko mali de nyumo malien beka bo vendredi do boulevard sans fait anga tanjo kataka ka kuluba de jama million joli ka bo ka chaya depuis alaka M5 kele da jama madele ka bode amago bo jama de la amale ka bo ka tu jo ka taka fo français ka taka fo CEDEAO nyina ka fo communauté internationale mo bela jere nyina Union européenne États-Unis ko ay pardon kuni asimitere uni shogal tere uni transition tere uni awnedu wa anjolembu kofe wa beka baramike wa beka kuma mi fo ande aduda ande uchi ande ublala ay pardon mais ko pour que makaka asimila pour que seka shogalma funu yela an yera ka folo an mako fochite élection la an be élection ke ka président nyini oni président nyando anyo nyuma soro asimi ka sanduru suma ka dama fu falaki akisiki aka zombe mene ka faso de njugu bemene sur senga folo ba bela jele me viro blano parce que mura bela nyenda kungolo kandimi mais ka boka ni viro ke ka programme Touré ka fo ka wala nyumano kani chesiri kani cha kani bara kani faso de nyuma kani halala kani khoronya abe baram na nyaba bela abaka gini munu mine aka ka soutenir de maleo anga njoni kofe parce que ni mogo wula kibe ni barala ngono nkele ni wula kibe ni ke wala jugo kiba kele ubuna kana sari
u b'i tɔgɔ tiɲɛ u b'i mankutu tiɲɛ u b'i la gosi u b'a ɲini menaces bɛ kɛ u b'a ɲini k'i ka baara tiɲɛ bolo pewu mais je crois que o kun ye fanga kɔrɔlen o tɛ bi ta ɲɛ min bɛ bi o t'i da don a la dɛ Kasonge t'a da don a la Choguel t'a da don a la wa Assimi yɛrɛ fana t'a da don a la justice k'u ka baara kɛ juge k'u ka baara kɛ procureur k'u ka baara kɛ c'est-à-dire impunité totale c'est-à-dire a tɛ fɔ ko zéro corruption dɛ mais impunité zéro o kɔnɔ bɛ kɛ n'i ye ko kɛ dɔrɔn bere ka da i kun ka tila k'a fɔ Assimi ye k'a fɔ Turo ɲɛna ni Rasta nana a y'a minɛ dɛ aw kana Rasta to dɛ wallahi billahi u ka marshal u ka commandant chef des opérations u ka ntaro chef de commandement ani marshal ni général n'u ka commando ba den dɛ o de Rasta kɛni ye sitana de n'aw ma nin minɛ aw ma foyi kɛ fɔlɔ k'aw bɛɛ lajɛlen fo a k'an bɛɛ siyɛn wɛrɛ